नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्राच्या 18 दिसांच्या ऐतिहासीक मिशना उपरांत भारतीय अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला आनी एक्सियम 4 मिशनाचे हेर 3 सदस्य सुरक्षीतपणान धर्तरेचेर परतले. अंतराळवीर शुभांशु शुक्लाच्या अंतरिक्ष मिशनांतल्यान सुरक्षीतपणान धर्तरेन परतल्या बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तोखणाय केली. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी आज बिजिंगांत चीनाचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आनी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्यांची भेट घेतली. सोशल मिडिया पोस्टान डॉ. जयशंकर हांणी सांगलें की तांणी भारत आनी चीन मदल्या द्विपक्षीय संबंदांच्या हालींच्या घडामोडी बद्दल चीनाच्या राष्ट्राध्यक्षांक म्हायती दिली. बसके वेळार तांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यो शुभेच्छाय भेटयल्यो. Neighboring nations and major economies in the world today, there are various facets and dimensions of our ties. Measures towards normalizing our people-to-people exchanges can certainly foster mutually beneficial cooperation. It is also essential in this context that restrictive trade measures and roadblocks are avoided. Stable and constructive ties between India and China are not only to our benefit, but that of the world as well. This is best done by handling relations on the basis of mutual respect, mutual interest and mutual sensitivity. हज यात्रेक वचपी भाविकांक सौदी अरेबिया सरकाराकडच्यान बेगोबेग नाव नोंदणी करपाक सांगला अशी माहिती संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिल्या. We have received very strict timeline from the government of Saudi Arabia for Hajj arrangements. In view of this, I appeal all pilgrims interested in proceeding for Hajj 2026 to apply immediately through the Hajj Committee of India website or Hajj Suvidha app. The last date for submitting the Hajj application is 31st July 2025. Let us all work together to ensure a smooth and timely Hajj process this year. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आज उद्योगांतल्या भागधारकांक कॉर्पोरेट सामाजीक जबाबदारी CSR उपक्रम वाडोवपाक सामाजीक अर्थीक ऑडिट करपाचें आवाहन केलें. नवी दिल्लीत 12व्या राष्ट्रीय CSR शिखर परिशद आनी CSR टायम्स अवॉर्ड्स 2025 उलयतना गडकरी हांणी अधोरेखीत केलें की शारी आनी ग्रामीण भागांत वेगवेगळ्यो समस्या आसात. जर प्रगत तंत्रज्ञानाचो वापर संसाधनांचेर योग्यरित्या केलो तर ग्रामीण परिस्थिती बदलू शकता आनी त्या भागांतल्या लोकांक शारांनी स्थलांतर करपाची आवश्यकता भासची ना अशें तांणी म्हळें. वंचीत लोकां मेरेन वचप आनी तांची कुशळटाय विकसीत करप हें ध्येय आसूंक जाय अशें गडकरी हांणी सांगलें. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत सामाजीक जबाबदारी उपक्रमा खातीर कंपन्यांक आनी संघटनांक मंत्र्यांनी पुरस्कार लेगीत प्रदान केले. CSR की व्याप्ति काफी बड़ी है, पर विशेष रूप से रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल इस सेक्टर में जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित काम करने की खूब आवश्यकता है. तो इसलिए जो और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से और पिछड़े हुए हैं, वो जो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी है, उनके पास परिणामकारक रूप से अगर हम जाएंगे और केवल हम सेवा तो करते रहे, पर सेवा से ज्यादा उनके प्रशिक्षण और स्किल को डेवलप करके उनके अपने पैरों पर अगर खड़ा करते हैं तो फिर हमें ज्यादा दिन उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती. स्वतंत्र भारताच्या राष्ट्रीय कॅडेट कॉर्प्स NCCच्या उक्तावणाक आज 77वें वर्स पुराय जाता. देशांतल्या तरणाट्यां चारित्र्य, सहकार्य, सेवेचे आदर्श आनी नेतृत्व क्षमता विकसीत करपाक NCCचें उक्तावण केल्लें. भारतीय हवामान खात्यान आयज राजस्थान आनी जम्मू काश्मीरांतल्या कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण फुडले 2 दीस बिहार, झारखंड आनी ओडिशा हांगाय घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना IMDचे वरिश्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. R.K. जेनामानी हांणी सांगलें की ह्या राज्यांनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मध्य महाराष्ट्र, कोकण, गोंय, केरळ आनी दर्यादेगेवेल्या कर्नाटकांतूय फुडल्या दिसांनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. इटलींत जाल्ल्या लिग्नानो मिटिंगांत भारताच्या NC सोजानान बायलांच्या लांब उडीत 3रे स्थान पटकायलें. रग्बीत बिहारान काल देहरादूनांतल्या महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेजींत जाल्ल्या रोमांचक अंतीम सामन्यात गतविजेत्या ओडिशाचो 17-15 असो पराभव करीत 10व्या ज्युनियर राष्ट्रीय रग्बी चॅम्पियनशीप 2025 18 वर्सां सकयल्या चलयांच्या गटाचें विजेतेपद पटकायलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.